أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri min daril azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan. Karena dengan nikmat kesempatan itulah kita meninggalkan hiruk pikuk kehidupan dunia dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Dengan harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan senantiasa diterima, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam telah kita curahkan ke hariban junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dia minaz zulumati ilan nur huwan nur Islam. Dan di atas mimbar yang sangat mulia ini Al-Fakir berwasiat untuk dirinya sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di yaumil kiamah kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tergolong orang-orang yang bertakwa yang Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yakni hati yang selamat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya pada hari yang harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. As-Su'ara ayat 88 dan 89. Dari ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bisa menghadap Allah adalah hanya orang-orang dengan hati yang bersih, biqalbin salim. Agar kita memperoleh hati yang bersih, maka kita perlu mengetahui tanda-tanda hati yang selamat, tanda-tanda hati yang sakit, dan tanda-tanda hati yang mati, sehingga kita bisa mengintrospeksi diri kita, mengoreksi diri kita, termasuk yang manakah hati kita saat ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
Di antara tanda-tanda hati yang selamat adalah hati yang bersih dari syirik besar dan kecil, bersih dari riya dan sum'ah, bersih dari ujub dan sombong, bersih dari iri dan dengki, bersih dari keinginan hawa nafsu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, hati yang bersih adalah hati yang tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Hati yang selalu menjaga keyakinan lisan perbuatan dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati yang tidak berbuat sesuatu kecuali hanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah hati yang sakit. Keadaan hati yang seperti ini kadang-kadang masih suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hati sakit ini tidak pernah puas dengan keinginannya yang belum terpenuhi. Hidupnya selalu cemas, gelisah dan khawatir. Bahkan hilangnya sakinah karena diliputi hawa nafsu, mengejar kepuasan yang tidak pernah puas, mengedepankan hawa nafsu dan keinginannya ketimbang Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, hati yang mati. Hati yang mati berarti hati yang telah mengeras dan membatu karena terlalu banyak kotoran akibat dosa-dosa yang diperbuat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan tanda-tanda ayat-ayat Allah, ia berkata itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang mati juga adalah hati yang tidak mau merasakan, bahkan tidak mampu membedakan kebenaran. Sesungguhnya jika hati sudah mati, air muka sudah kering, rasa malu sudah habis, dan bisa nyaman dan bergembira dengan dosa-dosanya. Bahkan hati yang mati sudah tidak mampu lagi mendengar jeritan rohaninya sendiri. Mati rasa tentang kebenaran. Hal itu karena hati yang sudah dipenuhi oleh karat noda-noda hitam yang bertumpuk-tumpuk hingga lebih keras daripada batu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafirin amma ta'madun. Yang artinya kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sekali-kali tidak lengah
dengan apa yang kalian kerjakan. Al-Baqarah ayat 74. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qalbun." Yang artinya ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasadnya. Dan ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dari penjelasan ini kita harus berintrospeksi diri kita. Tergolong yang manakah hati kita? Apakah hati kita hati yang selamat, atau hati kita hati yang sakit, atau justru hati kita termasuk hati yang mati? Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang memiliki hati yang selamat, yang selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menginginkan dipuji oleh orang lain. Kita beramal bersedekah dalam rangka mencari keberkahan Allah, bukan hanya ingin dilihat oleh orang lain. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh ibadah, amal jariah yang kita lakukan selama hidup kita senantiasa diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati dalam sujud kita, mudah-mudahan kita mati dalam kita membaca Al-Quran kita, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam menjalani kehidupan ini, mudah-mudahan Allah berikan kita semua rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسوف المحترفة وسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من إقامة الصلاة istaqimu i'tadilu luruskan dan dapatkan saf as-salat jami'at rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس
الناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. سمعنا وأطعنا. استغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. الفاظ بنية حاجاتنا وبنية أعمالنا وبنية صدورنا وبنية الصحة والسلامة والعافية ورزق كثيرا حلالا طيبا مباركا وإلى حدث النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالاتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقية الصحابة أجمعين ثم إلى الرسل المذكور في هذا الجمعية والمواكب مسجد جميع الإخلاص يتغشهم بالرحمة والمغفرة سيدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله يا معبود يا ذا الجلال والإكرام قل لي سيدنا سبيل رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر ونعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معين يا رحيم يا ودود أغرنا بحلالك حرامك بطاعتك مشهدك فضلك أمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معين يا رحيم يا ودود أغرنا بحلالك حرامك بطاعتك مشهدك فضلك أمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معين يا رحيم يا ودود أغرنا بحلالك حرامك بطاعتك مشهدك فضلك أمن سواك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى